Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. معكم محمد إيهاب شاكور ديكو بليزير ديكونومي إن شاء الله. نشوفوا اليوم نشوفوا لا دوزيام فيديو ديال ليكونومي مونيتير. ديجا on a fait واحد لا فيديو قبل، داكوغ، اللي فوالا غادي نشوفوا شنو كنا علاش كنا دوينا اكزاكتومون. فوالا دونك كنا شرحنا بان on a contextualisé de l'économie monétaire قلنا بان حنايا دونك في لي نيفو ديال هاد لو سيمستر هذا. دونك غادي نشوفوا لا دوموند، d'accord, les théories de demande de monnaie, sachant que bien que قبل déjà on a vu donc l'offre de monnaie في la partie الاولى ديال هاد le module au niveau ديال le semestre précédent. Alors pour le plan قلنا déjà on a fait une introduction et on a commencé l'approche dichotomique. Déjà, je finis faire les classiques et Inch'Allah, durant la vidéo, on va les néoclassiques et par la suite, on va l'approche non dichotomique et l'approche monétariste et Inch'Allah, le dernier chapitre, c'est le financement de l'économie. C'était juste un rappel. Donc, pour l'introduction, on a expliqué l'idée des différentes approches. Donc, d'abord pour l'approche non dichotomique. Faites l'approche non dichotomique. L'idée principale d'elle, c'est que la monnaie est neutre, c'est-à-dire que la monnaie n'a pas d'impact, n'a pas d'influence, ما عندهاش واحد التأثير على la sphère réelle ou bien l'économie réelle. D'accord? داكشي اللي كنقولوا la monnaie est neutre. Donc, les courants de pensée qui aident هاد l'idée هادي, ce sont les classiques et les néoclassiques. Déjà, كاينه une approche non dichotomique مع اللي كاينين les post-keynésiens غادي نعاودو نرجعو ليها. Et bien sûr, qu'il y a une approche monétariste qui se situe entre les deux. D'accord? Mais une approche dichotomique et l'approche non dichotomique. Donc voilà. Donc déjà que nous avons l'approche non dichotomique, je finis les classiques, on a les caractéristiques des classiques. Après, Znan Adam Smith, d'accord, je finis à travers la théorie dialogue. D'accord? Donc, je nous gagne la question de la demande de monnaie, donc son point de vue avec des explications bien sûr. Et après, on a passé à Jean-Baptiste Say et je finis à travers la loi des débouchés, comment il a expliqué la demande de monnaie. Très bien. Alors, et on a fait une conclusion, tout simplement, pour les classiques. Maintenant, on va passer les néoclassiques. D'accord? Donc, les néoclassiques. Donc, راهم داخلين في l'approche dichotomique. يعني حتى هما ils vont expliquer de leur façon, d'accord, la demande de monnaie, mais la conclusion راها وحدة. شنو هي la conclusion? C'est que la monnaie elle est neutre, tout simplement. Alors, fait des néoclassiques, غادي نشوفوا ثلاثة ديال les économistes, عندنا إيرفين فيشر, عندنا ألفريد مارشال و أرثur بيغو. C'est bon? Alors, غادي نبداو avec Erwin Fischer. Alors, Erwin Fischer, pour expliquer la théorie de demande de monnaie, donc, عطانا واحد la théorie اللي هي سميتها la TQM d'Erwin Fischer, ou bien la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie d'Erwin Fischer. علاش كنقولوا d'Erwin Fischer? Parce que la TQM فيها بزاف, elle a connu beaucoup de reformulations, كتبدل. D'accord? chaque économiste كان تيجي كيدير لابور ديالو في هاد لا تي كيو ام. داكشي علاش حنا ضروري نحددو اش من تي كيو ام وبيان اش من ايكونوميست كنهضرو عليه. كيفاش هنا قلنا لا تي كيو ام ديال إيرفين فيشر. الوغ هاد إيرفين فيشر هذا دونك كيف ما قلنا هاد لا تيوري لا تي كيو ام دونك هي سي اون ايدونتيتي, سي اون ايكواسيون, داكوغ, بور اللي عطا لينا هاد إيرفين فيشر باش اننا نجاوبو على لا كيستيون ديال بوركوا لي زاجون ايكونوميك دوموند لا موني. داكوغ, دونك لا تي كيو ام ديال فيشر كتقول لك بان هي هادي, دونك سي ام فوا في ايكال ا بي فوا تي. D'accord? Alors, c'est-à-dire m fois v égale à p fois t. Donc, m, c'est la monnaie en circulation. Il y a la masse monétaire en circulation, c'est-à-dire les agents économiques, les agents économiques. La vitesse, qui m'a déjà, vous l'avez déjà vu, la VCM, la vitesse de circulation monétaire, c'est V. D'accord? Donc, il y a normalement le flux, il change de main.
d'accord, il change de main, يعني كيتبدلوا من يد ليد، d'accord, كيمشيو عند la personne à une autre. Donc يعني la vitesse de circulation tout simplement كنحسبوها باش نعرفوا de combien de fois هذيك la monnaie il change de main. d'accord, شحال la monnaie يعني عندي واحد لو بيجي 100 درهم عطيتو لواحد لا بيرسون اكس، d'accord, وواحد لا بيرسون عاوتاني اكس عاوتاني عطات واحد لا بيرسون ايكغيك. دونك حنا خصنا نحسبوا هاد لا فيتاس بور كومبروندر باش نعرفوا مثلا لي زاجون ايكونوميك واش زعما لي زاجون ايكونوميك واش il dépense beaucoup ولا il épargne beaucoup ولا شي حاجه بحال هكا. داكوغ دونك باش تفهموا لو كومبورتمون ديال لي زاجون ايكونوميك تو سامبلومون. دونك هادشي كامل نشوف لي زكاكا سي با لا بين اننا نبقاو دو ساتاردي ا سو نيفو. دونك حنا اللي كيهمنا هو هاد لا تي كيو ام هادي. دونك هاد لا تي كيو ام تو سامبلومون هاد ايرفين فيشير عطانا هاد ليكواسيون هادي مزيان. الوغ فهاد ليكواسيون قالك بان ام فوا في ايكال بي فوا تي. Très bien. Donc, M, c'est la monnaie, la quantité de monnaie en circulation. V, c'est la vitesse de circulation monétaire, c'est-à-dire la monnaie. شحال مرة كتدخل عند le patrimoine de la personne avant de passer à un autre. P, ce sont les prix, ou T, ce sont les transactions, c'est-à-dire l'ensemble des biens et services en circulation. Donc, M, c'est la monnaie en circulation. V, c'est la vitesse avec laquelle circule la monnaie. P, ce sont les prix. Et T, ce sont le nombre de biens et services. D'accord. Donc, il y a une transaction, les biens et les services. Très bien. Alors, donc, هادي la TQM. مزيان. Alors, là, d'abord, ce qui nous intéresse, c'est que la TQM, كتقول لك بأن M, toute augmentation, toute variation de la monnaie va engendrer, va impacter proportionnellement les prix. C'est-à-dire, بعبارة أخرى ويقول لنا بأن أي augmentation ديال la monnaie, la quantité de monnaie غادي تعطينا une augmentation proportionnelle ديال les prix. يعني إلا تزادت مثلا la quantité de monnaie دوبلات حتى les prix غادي يدوبلو. إلا M نقصات حتى يعني لا موني اون سيركيلاسيون نقصات حتى لي بري غادي ينقصوا. مثلا لا موني نقصات ب 75% دونك حتى لي بري غادي يهبطوا ب 75%. يعني شنو يعني بعباره اخرى اي شونجمون ديال ام غادي يعطينا واحد لو شونجمون اللي هو قد داكوغ ديال لي بري. داكوغ يعني اوتوماتيكمون سي ام يعني لا موني لا كونتيتي دو موني elle influence les prix. alors donc باش تكون هاد لا تيوري هادي يعني réalisable باش ان اي augmentation ديال M تعطينا une augmentation proportionnelle ديال P هو il a posé des conditions ou bien des hypothèses. متفقين؟ il a posé des hypothèses ou bien des conditions. شنو هما هاد لي كونديسيون هاد؟ alors فهاد la théorie donc quantitative de monnaie ديال Erwin Fischer donc postule que la quantité de monnaie en circulation détermine seul le niveau général des prix sans affecter la richesse globale créée. c'est-à-dire انه فهاد اللي بغا يقصد لينا هنا سي كو كيف ما شفنا دونك ام دونك il influence la monnaie il influence que les prix. يعني ما كتبقاش ليا لا فيتيس دو سيركيلاسيون مونيتير وما كتبقاش ليا البيان سيرفيس اللي كاينين عندي في ليكونومي. داكوغ دونك هذا هو لو كونستا. الوغ شنو قلنا بان ايرفين فيشر قالك باش هاد لا تيوري تكون فيريفيابل داكوغ تكون رياليزابل بلوتو. Donc, elle a posé les conditions, bien, اسمهم des hypothèses. ثلاثة ديال les hypothèses primordiales. Donc, قال لك بأن هاد الشيء باش M fois V تكون كتساوي P fois T. Donc, خاص la vitesse de circulation monétaire تكون stable. D'accord يعني stable à court terme. D'accord علاش stable à court terme يعني V ما غاديش تبدل. D'accord alors علاش la vitesse elle est stable. Donc, هاد la vitesse علاش elle est stable tout simplement parce que, la vitesse de circulation, ça dépend des comportements des agents économiques. D'accord. Il y a les agents économiques, et la vitesse, la monnaie, elle circule. Mais quand consomme, je dépense de l'argent, dès que c'est le flux qui dort. Alors, il y a des dépenses ديالنا ديال شحال هادي ماشي هما ديال دابا. داكوغ شحال هادي مثلا ملي قلنا شحال هادي الناس ما كانوش كيخسروا فلوس بزاف باسكو كانوا تيخسروا فلوس غير على الماكله. باغ اكزومبل
دابا الناس ولاو كيخسروا فلوس بزاف. علاش؟ حيت ولاش كيخسروا فلوس في الماكله، كيخسروا فلوس في لا سونتي، كيخسروا الفلوس في الديفيرتيسمون الترفيه، يعني كيخسروا بزاف ديال الحوايج. دونك يعني هنا لو كومبورتمون، السلوك ديال لي زاجون ايكونوميك مالو تبدل. وان هاد السلوك هذا لو كومبورتمون هذا واش كيتبدل في لو كور تيرم، واش خاص مده قصيره باش يتبدل، خاص على شحال عاد باش يتبدل هاد لو كومبورتمون؟ بيان سور خاصو شحال باش يتبدل. داكوغ، يعني لو كومبورتمون ديال لي زاجون، داكوغ، يعني il change ولكن à long terme ماشي à court terme. داكشي علاش هو قال لك هنا لا فيتيس دو سيركيلاسيون est stable، ماشي توجور stable، لا قال لك stable غير في le court terme. D'accord, car la VCM هي la vitesse, donc dépend de plusieurs facteurs et ces facteurs ne changent pas à court terme. Très bien. ثاني حاجة تي stable، يعني تي هما لي ترانزاكسيون ou bien هما لي biens et services en circulation. شنو الترانزاكسيون؟ الترانزاكسيون هو واحد المعاملات. حنا باش غادي نتعاملوا بلي بيان سيرفيس، غنشري من عندك دي بيان ولا نبيع لك دي بيان. دونك يعني تي، داكوغ، سي سون c'est la production si on veut dire. D'accord, donc ce sont les biens et services produits. donc تي ستابل. علاش؟ ما نساوش بان لي كلاسيك راه بحالهم بحال لي كلاسيك، وقلنا بان لي كلاسيك من بين لي زيبوتيز اللي كانوا حاطين، داكوغ، بيان لي برانسيب ديالهم ان ليكونومي الي اون بلان امبلو، سيتادير ما كاينش ان شوماج، وإلا كان ان شوماج سي ان شوماج فولو ماشي سوبي. داكوغ، دونك داكشي علاش يعني ليكونومي راه واصله لو ماكسيموم ديال لا برودكسيون ديالها. داكشي علاش ديك تي ما غاديش تبدل. داكوغ، وبيان ما تبدلش ا كور تيرم. علاش؟ حيت الا قلنا كاع لي ماشين خدامين افون، داكوغ، يعني كاع لي سوسيتي خدامين افون، داكوغ، واصلين لو ماكسيموم ديال البرودكسيون ديالهم. دونك باش يزيدوا في لا برودكسيون خصهم عاوتاني يحلوا فورا اخرين، خصهم يشريو دي ماشين، خصهم يخدموا الناس باش عاد يلاه ديك لا برودكسيون تطلع. دونك يعني هذا سي ان انفستيسمون. حنا كنعرفوا بان الانفستيسمون راه هو تا هو ا لون تيرم، دوكو انه هاد لا فيتيس هاد تي حتى هي غادي تكون ستابل ا كور تيرم. Troisièmement, l'offre de monnaie est exogène. Alors, je ne connais pas l'offre de monnaie exogène, c'est-à-dire que la quantité de monnaie en circulation, je ne sais pas ce qu'on fait. D'accord? Donc, هي la banque centrale. D'accord? ديال واحد لو بيي، بحال دابا حنا لا بنك سنترال ديالنا هي بنك المغرب، سميتها بنك المغرب. بنك سنترال ديال لوروب، ديال لونيون اوروبيان، سي لا بنك سنترال اوروبيان. داكوغ، المهم du coup انه هاد l'offre de monnaie كتبدل، قالك ني با كونستانت. علاش؟ حيت elle dépend des politiques monétaires de la banque centrale. يعني لا بنك سنترال ملي يبان لها بان راه خاصها تزيد في لا كونتيتي الموني غتزيد، ملي تبان لها نقص راه خاصها تنقص. داكوغ، دونك يعني سو هاد لي زيبوتيز هادو، داكوغ، هيا sous ces trois conditions, si on veut dire, toute variation de la quantité de monnaie en circulation va provoquer un changement proportionnel au niveau général des prix. D'accord, يعني شنو؟ يعني اي augmentation ديال لا موني دونك غتعطينا ان شونجمون بروبورسيونيل، يعني بنفس القيمه. يعني كيما قلت لا موني طاحت ب 5%، دونك حتى لي بري طاحوا 5%، et donc la valeur des monnaies en circulation va diminuer. نرجعوا لهذا. داكوغ، جيسبر اننا نكونوا تفاهمنا على هذه. دونك لا تكنيك ديال ايرفين فيشر كيفاش كتكتب؟ سي ام فوا في ايكال بي فوا تي. دونك لا تكيام شنو بغات تقول لك؟ بان اي اوغمونطاسيون ديال لا موني، اي شونجمون ديال لا موني كيعطينا ان شونجمون بروبورسيونيل او نيفو ديال لي بري. ما تيبقاش ليا في ما تيبقاش تي. داكوغ، شرحنا كل حاجه شنو هي، وهذا الشيء باش يكون رياليزابل كاينين دي كونديسيون. حتى لهنا سي كلير. الوغ دابا هاد لا تي كيو ام ديال فيشر واش يعني واش لي بارفيت؟ لا، فيها دي زامبيرفيكسيون، يعني فيها شي حوايج اللي ما هماش. يعني هاد لا تكنيك ديال فيشر اون بو لا كريتيكي، ننتقدوها. علاش؟ حيت الا جينا نشوفو فيشر واش اترافيغ هاد ليكواسيون جاوبنا، قال لنا بوركوا لي زاجون ايكونوميك دوموند لا مون. لا، ما جاوبناش، ما قالش بوركوا لي زاجون ايكونوميك دوموند لا موني. الوغ داكشي علاش تنقول بان لا تي كيو ام دي فيشر ني با اون فيريتابل فونكسيون دو دوموند دو موني. Elle n'est rien qu'une identité comptable. Tout simplement, عطانا واحد l'équation. D'accord, قال لك m fois v égale à p fois t، وها باش تكون هاد l'égalité شنو خاص يكون؟ Les trois hypothèses, tout simplement. D'accord, donc علاش كنقولوا بان c'est pas une véritable demande de monnaie، هي غير واحد l'équation comptable، l'équation كتسمى équation des échanges. D'accord,
علاش dans la mesure où elle ne traduit pas une encaisse monétaire désirée mais قالش لك فوالا ها لي زاجو ايكونوميك pourquoi ils demandent la monnaie لا اشنو بغا يشرح لك قال لك بان c'est une encaisse monétaire nécessaire pour financer un certain niveau de transaction بعباره اخرى هاد لا بارتي ديال ام فوا في اش كتعني كتعني لا موني اون سيركيلاسيون بيان لا دوموند جلوبال سيتادير كيقول لك ها شحال عندنا ليكونومي ها شحال في هاد الفلوس او بيان ليكونومي ها شحال فيها ديال لي بيان سيرفيس ها شحال في هاد لا ريشيس ها شحال خصنا ديال الفلوس باش نشريو هاد لا ريشيس هادي داكوغ دونك علاش انايا جو سوي ان كونسوماتور متفقين انا جو سوي ان كونسوماتور نعطيو ان اكزامبل بسيط باش نحاولوا نشرحوا هذا شوف معايا انا عندي 100 درهم داكوغ عندي 100 درهم تري بيان انا باغي نشري مثلا واحد لوفراج واحد الكتاب هذاك الكتاب كاين واحد في ليكونومي كامله واحد هو اللي تيبيع داك الكتاب داكوغ يعني شحال كاين من الكتاب كاين واحد مزيان داك الكتاب الثمن ديالو 100 درهم داكوغ 100 درهم دونك يعني لا ريشيس اللي عندنا في ليكونومي سي 100 في واحد ياك تخيل دونك نديرو بحال هكا ياك ما كاين دونك احنا لقينا هادي هي لا ريشيس كري وهي لو ريفوني نومينال حنا غادي نشوفو اش كنعنيو بهادشي دابا انا عندي 100 درهم شحال نقدر هاد 100 درهم شحال من مره غنقدر نشري بهاد الكتاب بيان سور كتاب واحد غادي 100 درهم يعني شحال من مره نقدر نشري داك الكتاب نقدر نشري مره واحده يعني ديك 100 درهم ما تبقاش عندي انا غتولي عندك من المكتبه باغ اكزومبل داكوغ يعني شحال من مره هاد لا موني غادي الفا سيركولي مره واحده حيت غادي تخرج من عندي وغتدخل عنده هو في جيبو داكوغ سي فوالا سي اون فوا يعني لا موني فا سيركولي اون فوا داكوغ غير ندوينا على اوبيراسيون وحده ما دويناش على ليكونومي كامله دونك الا لاحظتوا معايا انا je suis un acheteur يعني je suis le demandeur d'accord donc la demande globale ديالي انا supposons انا كاين غير انا وهاد السيد في ليكونومي كامله d'accord donc انا je suis demandeur donc qu'est-ce que je vais demander واحد الكتاب donc عندي لا موني اون سيركيلاسيون شحال هي 100 درهم هذيك لا موني شحال مره غادا الفا سيركولي يعني غتمشي من عندي تخرج من عندي من جيبي غتدخل للجيب عند الاخر من المكتبه دونك هي شحال هي سي 100 دونك يعني 100 هذه راه هي سي لا دوموند جلوبال يعني انا ها شحال ديال الفلوس داكوغ ها هي القيمه ديال لا دوموند جلوبال داكوغ دونك داكشي انا اللي غيخرج من عندي كوم دوموند غادي يدخل عند هذاك السيد كوم ريفونو غادي يدخلو لجيبو تو سامبلومون كيفاش غيدخل لجيبو علاش يدخلو لجيبو حيت باع واحد الكتاب كتاب واحد ها هو بشحال ب 100 درهم دونك يعني تو سامبلومون ايرفين فيشير في هاد ليكواسيون قال لك شوف ها شحال عندنا ديال لي بيان اي سيرفيس ها شحال ديال الفلوس باش نشريو لي بيان اي سيرفيس اللي عندنا في ليكونومي تو سامبل يعني قال لك ها شحال عندنا شحال خصنا باش نشريو هادشي اللي عندنا ni moins ni plus. Alors, c'est pour cela que قلنا بأن هاد la TQM ديال Fisher tout simplement c'est une identité comptable c'est une équation des échanges يعني هنا إلا لاحظنا les agents économiques راه ils demandent la monnaie pour tout simplement شنو قلنا pour effectuer les échanges tout simplement d'accord donc شنو غنديرو بهاد الفلوس غادي نشريو بهم مزيان مي ce qui n'est pas complet في l'équation هما ملي غيجي ليكونوميست اللي من وراه هو اللي غيبين لينا العيب ديال هاد لا تي كيو ام هادي داكوغ المهم ليسونسيال سي كو غاردي دون ليسبري دون فو تيت انه هاد لا تي كيو ام ديال فيشير ني با اون فيريتابل فونكسيون دو دوموند علاش هي كتقول لك علاش ما كتقولش لنا ها شحال لي زاجو ايكونوميك كيخبعو ديال الفلوس لا قال لنا tout simplement une encaisse monétaire nécessaire pour financer un certain niveau de transactions شحال عندنا ديال لي بيان سيرفيس في ليكونومي شحال خصنا ديال الفلوس باش نشريو هاد لي بيان اي سي اي سيرفيس tout simplement يعني هاد لا بارتي بي فوا تي كتسمى سي لا ريشيس كريي ou bien c'est le revenu nominal global d'accord nominal donc شوف nominal اش كتعني اسميا سيتادير اي حاجه شوف كاع لي زاغريغا ملي كتسمع فيها نومينال عرف بان راه مأثره بلي بري يعني داخل فيها لي بري داخلين فيها لي بري داكوغ يعني هاد الريفوني نومينال راه داخل يعني الا لاحظتو راه
c'est T fois P. يعني حاسبين معاه حتى لي بري. داكوغ. كتسمع بارفوا لو ريفونو réel, réel c'est-à-dire ما فيهش لي بري، كنحيدو لانسيدونس ديال لي بري. مزيان. دونك وعندنا لا ام فور في سي لا دوموند جلوبال تو سامبل. سي بون. دونك هادي هي لا تي كيو ام ديال فيشر. مزيان. حنا غادي نشوفو باش نفهمو مزيان، خصنا ندوزو اللي من وراه، ليكونوميست اللي من وراه، باش نفهمو شنو بغينا نقصدو بان هادي سي با اون فيريتابل encaisse monétaire. C'est pas une véritable fonction de demande. C'est bon. J'espère que c'est clair. Alors, en conclusion, donc par ce raisonnement, Gunn-Fischer retrouve les deux points évoqués par les classiques. L'eau, c'est que la monnaie est demandée pour un motif transactionnel, c'est-à-dire que qui maintenant هنايا لا دوموند دو موني فاش تستعملات بيان سور تستعملات غير فاش في لي ترانزاكسيون تو سامبلومون كاش عندنا فلوس شحال غنشريو بهم يعني دي ترانزاكسيون. هادي الاولى. دونك ثاني حاجه سي كو لا موني نا با دامباكت سور لي فاريابل ريال الي نوتر. منين نعرفو هادي؟ من هنايا داكوغ تو سامبلومون كيف ما قلنا الا لاحظتو ام لا موني كتاثر على لي بري. موني سي اون فاريابل نومينال، لي بري تا هما سي اون فاريابل نومينال، مي في c'est le comportement. يعني comportement يعني شي حاجة اللي هي réelle. T c'est la production, les biens et services, l'activité réelle. D'accord. Donc إلا لاحظتو هنا لا موني راه مأثرة ليا غير على لي بري، يعني ما قاستش ليا لا سفير réelle. D'accord. لا سفير réelle ما قاستهمش لي فاريابل réelle، يعني في و تي ما أثراتش عليهم، هي أثرات tout simplement على لي بري، و لي بري راه كاينين في لا سفير monétaire ماشي في لا سفير réelle. Donc يعني à travers la TQM, donc Raha, la monnaie elle est toujours neutre. Elle est demandée pour un motif transaction. Alors j'espère que c'est clair. Alors d'abord on a besoin de l'économiste Tchani plutôt, qui est Alfred Marshall. Donc Alfred Marshall, donc tout simplement, elle a reformulé la TQM. D'accord. Il a reformulé la TQM d'Erwin Fischer. Alors, reformulation, c'est-à-dire que la TQM de l'école de Cambridge. Donc, l'école de Cambridge, c'est-à-dire Alfred Marshall, et tu vois l'école de Cambridge. Alors, donc, fait de la reformulation, c'est que Schneider Alfred Marshall, donc dans la TQM de Fischer, il a la TQM de Fischer, c'est la monnaie, une monnaie demandée. Donc, le petit d. Donc, m fois v égale à p fois t. D'accord. Donc, il y a la TQM de Fischer. وقلنا بان هاد لا TQM ديال فيشير ما كاملاش. داكوغ. علاش؟ حيت كتقول لك ما كتقولش لك لا موني ديموندي شحال، لا كتقول لك m fois v égale à p fois t. D'accord. ما عطاناش une vraie fonction de demande de monnaie. Donc, داكشي علاش جات une reformulation de la TQM. يعني هو بدل شي حاجه في هاد لا TQM ديال فيشير. داكوغ. الوغ هاد لا TQM ديال فيشير تو سامبلومون شنو بدل؟ اول حاجه بدل هي تي. الا لاحظتو تي داكوغ بدلها ب y. الوغ هادي لا بروميير دي شوز اللي ممكن نلاحظو هنا. بروميير شونجمون علاش هاد تي بدلو ب y؟ دونك علاش؟ حيت تي هما لي ترانزاكسيون وقلنا vu que les transactions augmentent يعني le PIB تا هو il augmente. D'accord. يعني قد ما حيت قلنا شنو تي شنو سي لا ريشيس كري. داكوغ. دونك قد ما كانت لا ريشيس كثر قد ما لا فالور اجوتي كطلع. داكوغ. دونك داكشي علاش هو الا شونجي لي ترانزاكسيون باش بلو y و بي بي هو اللي كنرمزو ليه ب y. داكوغ. برودوي انتيريور بروت. دونك يعني هنا ان سامبل شونجمون تو سامبلومون. داكوغ. ان سامبل شونجمون. مزيان. دونك حتى لهنا واش y a pas grand chose. Donc يعني باقا ما عندناش une véritable fonction de demande. داكشي علاش. Donc pour traduire une encaisse monétaire désirée, c'est-à-dire حنا باش مبغيناش m fois v، حنا بغينا m شحال كتساوي tout simplement m شحال كتساوي. دونك يعني هنا elle a fait واحد لا جيمناستيك ماتيماتيك. دونك بدل شي حوايج، c'est-à-dire باش تبقى ليا غير ام بوحدها شحال كتساوي في خصها تمشي للجهه الاخرى. داكوغ. يعني غتولي هنا 1 sur v، يعني 1 sur v. داكوغ. غتولي
La monnaie demandée égale 1 sur V fois P fois les prix fois le nombre de transactions ou bien le PIB. D'accord? يعني le revenu. Donc يعني هذا كامل هو le revenu. ما تنساوش قلنا P fois Y راه هو le revenu global. d'accord? يعني واحد لاجون ايكونوميك ملي كيكون عنده واحد الريفوني اش كيدير به؟ الوغ الا لاحظتوا هنا 1 sur V باش ما تبقاش عندنا 1 sur V، هاد 1 sur V بدلها ويسميها K، نعطاها K. Donc avec K égale à 1 sur V. Une question. V شنو هي؟ la vitesse de circulation. يمشي كتكون عندي circulation de la monnaie. Lorsque je dépense، شنو هو العكس ديال لا ديبونس؟ سي l'épargne. d'accord؟ يعني نخبع واحد بيان المهم يعني la monnaie circule lorsque je consomme، la monnaie ne circule pas lorsque je consomme pas. d'accord؟ donc يعني إلا كانت V هي la consommation، يعني V هي la circulation ديال la monnaie حيت انا كونسوميت، حيت لاجون ايكونوميك il consomme، ملي كيكونسومي la monnaie circule. donc l'inverse ديالها شنو هو؟ c'est la monnaie، c'est que la monnaie ne circule pas. ça veut dire quoi؟ ولا امتى la monnaie ne circule pas؟ lorsque l'argent économique il détient sa monnaie، كيشد فلوسو عنده ما تيخسرهمش. d'accord؟ donc يعني K c'est l'inverse ديال V. d'accord؟ c'est l'inverse ديال V. بعبارة أخرى من هاد l'équation اشنو بغا يقول لنا هاد ألفريد مارشال؟ سي كو لا موني دوموندي، كيفاش قال لك شنو هي لا موني دوموندي؟ سي كو لي زاجون ايكونوميك تيكون عندهم واحد الغوفوني، مني تيبيع تيكون عنده واحد لو غوفوني. دونك قال لك اون بارتي، واحد البورسونتاج من هذاك لو غوفوني، واحد البورسونتاج من هذاك لو غوفوني كيخبعو il le détient pour pourquoi pour effectuer des échanges، pour financer les échanges d'hier. d'accord? alors donc هاد cas يعني c'est une proportion، واحد لا بارتي من الريفوني ديال لي زاجون ايكونوميك اللي هاد لي زاجون ايكونوميك كيخبعوه. d'accord؟ pour effectuer des échanges par la suite. c'est bon. alors donc selon les tenants، donc on explique هادشي اللي قلنا دابا نشوفو on l'explique. donc selon les tenants de cette école، les agents économiques expriment une demande de monnaie هي K proportionnelle au total de leur revenu. يعني les agents économiques كيدخلوا واحد الفلوس ملي كيكون عندهم واحد لو ريفونو، une partie من داك لو ريفونو كيخبعوها. donc dans cette équation le coefficient K يعني داك K qui est l'inverse ديال V يعني 1 sur V représente la partie du revenu nominal. انا قلنا لا سمينا nominal حيت كاينين لي prix. d'accord؟ كاين لي prix. alors une partie du revenu nominal que les agents désirent conserver sous forme d'encaisse monétaire pour assurer leurs transactions. donc هنا هاد ألفريد مارشال إلا كيما لاحظتو معايا راه عطانا اون فيريتي. alors donc كيف ما قلنا contrairement à l'équation de Fischer de nature macroéconomique، c'est-à-dire que Fischer فاش عطانا l'équation لا تي كيو ام ديالو قال لنا شوف شحال عندنا ديال لي بيان سيرفيس في ليكونومي، شحال خصنا الفلوس باش نشريو هاد لي بيان سيرفيس كاملين، يعني دوالينا على كلشي. مي l'école de Cambridge donc شنو دارو؟ donc il se place davantage، donc la relation de l'école يعني la TQM de l'école de Cambridge se place davantage dans une optique individualiste، c'est-à-dire de nature microéconomique. c'est-à-dire que هاد la TQM ديال l'école de Cambridge جات وقالت لك شوف فوالا ها شحال ان اجون ايكونوميك، يعني دوات على واحد ما دواتش على كلشي، لا دوات على ان اجون واحد. فوالا ها ان اجون ايكونوميك فاش كان عنده واحد الريفونو راه كيحيد واحد لابارتي من هذاك لو ريفونو، يعني واحد البورسونتاج اللي هو كا وتيخليه يعني pour assurer ces transactions tout simplement. c'est bon. alors donc هذه كانت هي لا تي كيو ام ديال l'école de Cambridge. c'est bon. j'espère que c'est clair. alors passons maintenant au troisième économiste اللي هو Arthur Pigou. donc كيما غير باش نبقاو محافظين على لونشينمون، الا لاحظتوا لا كونكلوزيون pour l'école de Cambridge tout simplement الا لاحظتوا la monnaie elle est demandée pour assurer les transactions. Et le motif il est toujours
transactionnel. D'accord? Et la conclusion, c'est la même. Alors, monsieur d'abord le troisième économiste, le Arthur Pigou. Alors, Arthur Pigou, tu vois, euh, euh, il a avancé la théorie, d'accord, ou bien ce qu'on appelle effet Pigou, ou bien effet des encaisses réelles. Effet des encaisses réelles. Donc, après, on a donc, ce effet Pigou, non, effet des encaisses réelles. Donc, Pigou a essayé d'expliquer le lien de causalité entre la monnaie en circulation et le niveau général des prix à travers ce qu'on appelle donc effet Pigou ou effet des encaisses réelles. Un point très important, c'est que Fischer, bien sûr, bien sûr, le phénomène à travers la TQM, l'inflation. L'inflation ou l'augmentation du niveau général des prix. Donc, الفلوس ملي كيكثروا les prix كيطلعوا الاسعار كيطلعوا. D'accord. Alors, donc داكشي علاش la TQM ديال Fischer elle est très importante pour expliquer l'inflation. D'accord. نطلبوا منكم نشرحوا l'inflation. Donc, la meilleure façon pour le faire, c'est d'évoquer نجبدوا هاد la TQM ديال Fischer. C'est bon. Alors, même Arthur Pigou, donc lui-même, donc elle a expliqué donc le lien de causalité, c'est-à-dire le lien de causalité, entre la monnaie et le niveau général des prix. Donc, lien de causalité, pour l'équation de Erwin Fischer. C'est que tu c'est que les prix c'est à cause de la monnaie. J'ai une cause, la raison. D'accord. يعني السبب ديال الى طلعوا عندي لي بري راه السبب هو l'augmentation de la monnaie, c'est-à-dire un lien de causalité. D'accord. Ou bien une augmentation de la monnaie en circulation engendre ou la va provoquer une augmentation proportionnelle des prix. Donc هذا le lien de causalité. Un lien de causalité. D'accord. مزيان تفهموا لي ديتاي ديال هذا باش ممكن انكم تجاوبوا على la question. Alors, donc, هاد l'effet هذا يعني effet Pigou كيفاش هو شرحه قالك en cas d'inflation donc le niveau général des prix augmente donc la valeur réelle des encaisses monétaires M sur P diminue, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de la monnaie baisse. Or, les agents économiques veulent garder le même niveau d'encaisse réelle ou actifs monétaires détenus. Par conséquent, ils vont accroître leur épargne et donc la demande va diminuer et les prix vont également baisser jusqu'à l'équilibre. Très bien. ما بيناش هادشي واخا قريناه حنا ما فهمناش نفهموه بطريقه وبيان شنو خاصنا نعرفو مزيان باش نفهمو هاد ليفي ناقصينا دي زانفورماسيون. L'inflation déjà دوينا عليها. D'accord. دوينا على شنو هي l'inflation. C'est l'augmentation générale et durable du niveau des prix. D'accord. يعني إلا طلع عندي الثمن ديال السكر ما غاديش على انفلاسيون، طلع عندي الثمن ديال الزيت بوحدو ما غاديش على انفلاسيون. إلا طلع عندي الأسعار كاملين طلعوا بدقة وحدة وبقاو دون لو طون يعني خاصها تكون اون اوغمونطاسيون مي دورابل. داكوغ. تبقى واحد ان سيغتان طون ديك الساعات كندوي على انفلاسيون. مي إلا طلع ليا لو بري ديال ان بيان واحد ما غندويش على انفلاسيون. Alors, le niveau général, أهم حاجة هي هادي، هي la valeur réelle des encaisses monétaires ou bien le pouvoir d'achat de la monnaie. هادشي اللي خصنا نفهمو دابا قبل ما نشرحو مزيان ليفي بيغو. Alors, la question اللي خصنا نسولو la valeur réelle de la monnaie c'est quoi؟ ou bien أنا عندي واحد الفلوس شنو هما لي ديفيرونت فالور ديال هاد الفلوس هادي؟ اش كنعني بلا فالور ديال الفلوس؟ القيمة ديال الفلوس اش كنعني؟ باسكو تعرفوا بان لا موني عندها بليزيور فالور. لا بروميير فالور اللي ممكن ندوي عليها هي لا فالور انترانسيك. c'est-à-dire la valeur intrinsèque يعني c'est le support de la monnaie. بعبارة أخرى ميمناش مصايبة ديك لا موني. يعني ان billet ديال 200 درهم لا valeur intrinsèque ديالو c'est du papier. d'accord. يعني هو الورق.
مثلا شحال هادي كانوا الفلوس كيتصايبوا من لي ميتال بريسيو، معادن النفيسة، الذهب، الفضة، نحاس. داكوغ، دونك هادي هي لا فالور انترانسيك، يعني هو مناش لا ماتيير كي كومبوز ديك لا موني، داكوغ، ولا لو سيبور ديالها، داكوغ، المعادن ديالها ولا شي حاجة بحال هكا. داكوغ، تخي بيان. كاين عندنا اون دوزيام فالور اللي كتسمى فالور فاسيال. فالور فاسيال كتعني لو نيميرو كي فيغور سور لا موني، يعني لي شيفر اللي كاينين في هذاك يعني هاد البيي ديال 200 درهم، لا فالور فاسيال ديالو هي 200. عندنا بيون دو 20 درهم، داكوغ، سي لا فالور ديالو سي 20. داكوغ، هادي هي لا فالور فاسيال. هاد لي دو فالور ماشي هما مهمين، ماشي هادوما اهم حاجه كاينين في لا موني. اهم حاجه هي لا فالور réelle ديال لا موني، c'est-à-dire le pouvoir d'achat de la monnaie. هاد 200 درهم شحال تقدر تشري ليا من حاجه، شنو غتجيب ليا هاد 200 درهم. هكا كنا شحال هادي كنسمعو بان فلوس، شحال هاديك مثلا كنتي ممكن تشري دار، ما عرفتش بشحال، ب10,000 ولا مليون ولا شي حاجه بحال هكا. دابا لا، دابا كنلاحظوا منها مثلا 10,000 درهم ولا شي حاجه، يعني الفلوس مبقاش عندهم نفس القيمه. كنا كنسمعو بحال هكا. الوغ تخي بيان، دابا فهمنا شناهي لا فالور غيال. دابا عرفنا، يلا شرحنا لو كونسيبت الاول، لا فالور غيال. الوغ دابا خصنا نفهمو لو ليان كيما قالك ارثur بيغو، قالك لو ليان دو كوزاليتي entre la monnaie en circulation ou bien le pouvoir d'achat de la monnaie et le niveau général des prix. شنو علاقة لي بري مع لو pouvoir d'achat؟ دونك هادشي اللي غنفهموه دابا اترافيغ هاد ليكزومبل. دونك دابا سوبوزون في 2019، دونك كنا عندنا واحد لو بيان، داكوغ، عندنا بغينا نشريو خنشة ديال الطحين. الوغ هاد الخنشة ديال الطحين سوبوزون في 2019 كانت هي 50 درهم. الوغ يعني ان بيي ديال 200 درهم شحال كان غيشري ليا من خنشة ديال الطحين في 2019؟ شحال غيجيب لي؟ غيجيب لي 4 ديال الخناشي ديال الطحين. مزيان. الوغ سوبوزون في 2020 نفس الخنشة ديال الطحين مبقاش تساويها 50 درهم ولا تساوي 100 درهم، يعني نفس لو بيي ديال 200 درهم شحال غيشري ليا من صاك ديال لو بلاي؟ شحال غيشري ليا من الخنشة ديال الطحين؟ يلاه يشري ليا 2. الوغ هنا comment on peut expliquer ولا شناهي le constat, comment on peut expliquer ça؟ c'est que دابا ممكن نقولوا بان راه 200 درهم ديال دابا بحال يلاه كانت كتساوي 100 درهم ديال 2019. الا لاحظتوا في 2019 100 درهم شحال كانت ممكن تشري ليا ديال الطحين؟ 100 درهم الا كان في 2019 كانت ممكن تجيب لي 2 ديال الخناشي. الوغ كو دابا 200 درهم يلاه كتجي لي 2 ديال الخناشي، يعني سي ليكيفالون ديال 100 درهم في 2019. دونك ديال كنا كنسمعوا والدينا والناس كبرنا تيقول الفلوس مبقاش فيهم البركه. ها سي با كيسيون ديال الفلوس مبقاش فيهم البركه، ولكن سي ا كوز دو لانفلاسيون. يعني الا لاحظتوا من 2019 ل 2020 لو بري ديال لو بلي راه تزاد، الا دوبلي. داكوغ، دونك هنا بيان سور لانفلاسيون كيف ما قلت لكم، c'est l'inflation, c'est quoi? C'est la hausse du niveau général et durable des prix. يعني الفلوس ماشي غير الطحين بوحدو تزاد غنقول عندي انفلاسيون، لا، خص بزاف ديال لي بيان سيرفيس خصهم يتزاد القيمه ديالهم باش ندوي على انفلاسيون. داكوغ، دونك شنو كنلاحظوا؟ يعني شنو هو لو ليان اللي كاين ما بين لي بري وما بين لو بوفوار داشا ديال لا موني؟ شنو هو؟ c'est que tout simplement l'inflation ou bien l'augmentation ديال لي بري. ملي كتزادو عندي لي بري لو بوفوار داشا ديال لا موني مالو كينزل، لا فالور ريال ديال لا موني كتنقص. يعني كي سيتادير فالور ريال، واخا انا 2020 راه 200 درهم، لا فالور ريال ديالها راه ماشي 200 درهم، راه هي يلاه 100 درهم مقارنه مع 2019. راه هي لا فالور ريال ديالها راه 100 درهم، هي راه بيا ديال 200، ولكن راه شنو راه كتشري لك بحال عندك دابا يلاه 100 درهم. داكوغ، دونك يعني حنا بخلاصه سكون بو دير سي كو l'inflation ou bien l'augmentation ديال لي بري شنو كتعطينا؟ كتعطينا
اون بيس ديال لا فالور ريال دو موني، والعكس صحيح. سيتادير إلا لي بخي هبطو الفلوس يعني 200 درهم غتولي تشري ليا كتر، يعني لا فالور ريال ديال الفلوس كتزاد. سي كلير. يلا ندوزو ليفي بيغو نفهموه مزيان. الوغ افي دي زونكيز ريال اولا افي بيغو باش نصرحوه غادي نعتمدو على هاد لو شيما. الوغ سوبوزون كو اول حاجه سي كو لا موني داكوغ كانت عندنا اون اوغمونطاسيون دو لا موني اون سيركولاسيون، سيتادير لا ماس مونيتير، يعني ليكونومي ديالنا تزادو فيها الفلوس ولاو فيها دي موان دو بايمون دو بلوس. داكوغ. الوغ مني غيوليو هاد l'augmentation ديال la masse monétaire، يعني الناس غيوليو عندهم فلوس كتر. داكوغ. غيوليو عندهم فلوس كتر. داكوغ. ومنين الناس تيكون عندهم فلوس كتر شويه كيتسرق. داكوغ. و تيوليو انهم كيكونسوميو كتر. داكوغ. يعني اللي كيشد 10000 درهم ماشي هو واحد اللي كيشد مثلا 2000 درهم. اللي كيشد 10 درهم بيان سور الفا كونسومي كتر. حنا كنعرفو ملي كتزاد لا كونسوماسيون لي بار كتنقص. هادشي راه شفتوه في لا تيوري كينيزيان دو كونسوماسيون مع لي بار وداكشي ديجا عندكم دي زانفورماسيون. الوغ مني حنايا لي زاجون ايكونوميك ils vont augmenter leur consommation يوليو يكونسوميو كتر، دونك يعني لا دوموند غادا تزاد، دونك غتولي عندنا لا دوموند كبر من لوفر. ملي تولي لا دوموند كبر من لوفر بيان سور حاجه ملي كيكثر على الطلب لي بري كيطلعو، لي بري ديالها كيطلعو، يعني غيولي عندي اوغمونطاسيون دي بري، تولي عندي واحد لانفلاسيون. ملي تولي عندي اون انفلاسيون كيف ما قلنا ملي كتكون انفلاسيون اش كيطرا لو بوفوار داشا ديال لا موني او بيان لا فالور ريال ديال لا موني الفلوس ديال الناس كتنقص. من هذا تنقص الفلوس ما بقاوش يجيبوا لنا نفس لا كونتيتي. لي زاجون ايكونوميك غادي يدخلوا شويه السوق راسهم ويعيدوا التفكير، غيعاودوا التفكير وغادي يقولوا بان راه خصنا نبداو نخباو شويه الفلوس حيت راه الفلوس راه ما قادينش، خصنا نبقاو نكونسوميو بزاف، خصنا يعني الكونسوماسيون غادا تنقص اي ليبارن غادا تطلع. اي بيان سور دون سو كا اشنو غادي يطرا؟ لا دوموند منين الناس غيبداو يكونسوميو اقل، دونك لا دوموند اشنو غادي يطرا ليها؟ بيان سور غادا تنزل. اي دونك غادا تنزل غتبقى غادا. لاحظوا معايا هنا راه كانت لا دوموند كبر من لافر، دابا لا دوموند غتبقى غادا وكتنزل حتى غتوصل لواحد لو نيفو اللي لا دوموند غتولي قدها قد لوفر، يعني غنرجعو ليكيليبر. اي دونك دون سو كا غادي نقولو بان retour à l'équilibre initial, c'est-à-dire la demande غادي تولي تيغاليزا مع l'offre يعني لي بري غادي يرجعوا، يعني لي بري ما تبقاش عندنا اوغمونطاسيون، لي بري غادي ينزلوا اي دونك لا فالور ديال لا موني حتى هي غادا ترجع ليها وكنرجعوا ليكيليبر انيسيال. داكوغ. ما نطولوش لو شيما ديالنا دابا نفهموا علاش لا موني، نعاودوا لو بروسيسوس افيك بلوس دو ديتاي. الوغ دابا سوبوزون لا ماس مونيتير تزادت، يعني الفلوس تزادوا، لوفر دو موني تزادت. الوغ قبيله شنو قلنا بان لي كلاسيك ولا نيو كلاسيك قلنا لوفر دو موني الى اكزوجين، سيتادير شكون اللي كيتحكم فيها؟ كيتحكم فيها لا بنك سونطرال. سوبوزون لا بنك سونطرال باش تزيد الفلوس في ليكونومي ما تبقاش دوز بالطيارات على الناس الفلوس، بيان سور لا. دونك شنو غادي دير؟ غادي تجي وغادي تقول لك بان تو سامبلومون غادي نهبط من لي طو دانتيري، يعني الناس غادي نرخص لهم لي كريدي. اي واحد بغى ياخذ كريدي كان لو طو دانتيغي هو 10%، انا دابا غنردوه 2%. يعني حنا عارفين بان لو طو دانتيغي هو الثمن ديال الكريدي، ملي كتبغي تاخذ كريدي كتخلص الطو دانتيغي هو لو بري. دونك الى هبط لو بري ديك الحاجه غيمشي يولي عندنا طالب بزاف، يعني الناس غادي يبداو ياخذوا دي كريدي بزاف، يعني غيولي واحد لاكسي فاسيل او كريدي. داكوغ او كريدي جي اوبليي واحد لو اس ار سي بون او كريدي. الوغ دونك منين الناس كما قلنا غيوليو عندهم دي كريدي بزاف، غيوليو كياخدو دي كريدي يعني فلوس، غيوليو عندهم فلوس كتر، لي كونط ديالهم غادي يعمرو، ملي غيعمرو عندهم لي كونط دونك غادي يبداو يكونسومي كتر وما يبقاش يخلصو، يعني ما ils vont diminuer leur épargne. مزيان. الوغ ديكو عندنا قلنا بان لوفر لا دوموند غتولي كتر من لوفر. مزيان. علاش غتكون عندي اون فوا غتكون لا دوموند كبر من لوفر غتكون عندي اون اوغمونطاسيون ديال لي بري. الوغ
كاين اللي غيقول لك شوف هو راه كيف ما لا ديمون طلعت حتى لوفر ممكن تطلع، وي لوفر ممكن تطلع ولكن ماشي انستونطانيمون. علاش؟ حيت لوفر خصها وقت باش يلاه تقاد مع لا ديموند. يعني ملي كتقول لوفر سو سون لي زونتربريز اللي خصهم يطلعوا من لا كاباسيتي دو برودكسيون ديالهم. وما نساوش بان ارثور بيغو راه سي ان نيو كلاسيك حتى هو كيامن بديك القضيه ديال ليكونومي ان سيتياسيون دو بلان امبلوا، ياك؟ يعني شنو غيبغي يشرح لك هنايا؟ سي كو l'offre ne peut pas s'adapter à la demande à court terme. يعني à court terme ما يمكنش لوفر تقاد مع لا دوموند حيت خصها وقت. علاش؟ باسكو ليكونومي اون سيتياسيون دو بلان امبلوا، ستادير لوفر يعني الانتاج، العرض انتاج خصو يطلع، دونك باش يطلع هاد العرض خص وقت شويه، خاص شويه ديال الوقت. دونك واحد لي زونتربريز خصهم عاوتاني يحلوا فراغ، خصهم عاوتاني يشريو دي ماشين، يخدموا الناس، يعني سا برون دو طون. Alors, donc, puisque la demande, l'offre ne peut pas s'adapter à la demande, l'économie est en situation de plein emploi. Du coup, on a l'inflation et le pouvoir d'achat, la valeur réelle de la monnaie, elle va chuter. Et donc, ils vont corriger leur comportement. Donc, donc, الناس غادي يهبطوا من la consommation وغادي يطلعوا من l'épargne. حيت كما قلنا les agents économiques veulent garder le même niveau d'encaisse réel. C'est-à-dire que غادي يقول انا كانت عندي 200 درهم كنت كنشري باربعه ديال السيكان ديال المهم اربعه ديال الخناشي ديال الطحين. نرجعوا ليكزامبل ديالنا. انا غايقول دابا 200 درهم ديال دابا ابخي لانفلاسيون يلاه كتجيب لي جوج سيكان بحال عندي 100 درهم. دونك شنو غادي يدير؟ هو غيبغي يحافظ على واحد لي زونكيس غيال ديالو، ميبغيش ينزل على واحد لو نيفو. الوغ داكشي علاش هاد لي زاجون ايكونوميك غيشدو غادي ينقصو من لا كونسوماسيون وغادي يزيدو في ليبارن. دونك لا دوموند ديالهم غتبقى غادا وكتنزل، يعني لا دوموند غتبقى غادا كتنزل حتى تقاد مع لوفر. ومني غادا تقاد مع لوفر دونك اشنو غادي يطرا؟ tout simplement les prix غادي يرجعوا كيف ما كانوا، يعني les prix vont baisser la demande غتبقى غادا وكتنزل et le pouvoir d'achat ديال les agents économiques حتى هو غادي يبدا غادي وكيطلع. داكوغ؟ يعني غيطرا العكس ديال هادشي هذا. et donc retour à l'équilibre initial، يعني نرجعوا لا سيتوياسيون initiale، يعني قبل ما يطرا هاد l'augmentation ديال لا مون. مزيان. الوغ هنايا هاد ليفي بيكو بغا يشرح لنا جوج ديال الحوايج. الوغ الاولى سي كو مني طرات عندي واحد لوغمونطاسيون ديال لا موني، داكوغ، مني لا موني تزادت اشنو طرا؟ لا كونسيكونس سي كو طرات عندي واحد لانفلاسيون. داكشي علاش كنقولو بان كاين ان لien de causalité entre la masse monétaire et le niveau général des prix. ثاني حاجه اللي لاحظتو هنايا هاد ارثور بيكو سي كو لي زاجون ايكونوميك شنو داروا بهاد لا موني ديالهم؟ الا لاحظتو لا كونسوماسيون تو سامبل، يعني موتيف، يعني لي زاجون ايكونوميك دوموند لا موني بوغ موتيف ترانزاكسيون. الوغ مي قلنا ليه la conclusion c'est que vous dites que la monnaie elle est neutre. كاينه ولا ما كايناش؟ وي قال لك وي لا موني elle est neutre. واخا جينا سولنا قلنا ليه وهاد ليبارن مالها تاثرات لهنا، مال هاد ليبارن هادي اش طرا ليها؟ حيت ليبارن قلنا بان ليبارن سي ان فينومين ريال. علاش تاثرات عندي ليبارن هنا؟ الا لاحظتو هنايا كاينه اون ديمينيسيون وهنا كاينه اون اوغمونطاسيون ديال ليبارن. الوغ داكشي علاش جاو يقول لينا شوف لا موني elle est neutre. عرفتي علاش؟ سي كو هاد ليفي اللي شرحت افي دو بيغو، داكوغ، قال لينا مالو هو سي ان افي اللي هو مالو ترانزيتوار او بيان طومبورير، يعني غير مؤقت. داكوغ، ماشي شي حاجه اللي هي توجور فالاب، لا، قال لك بان هذا غير واحد ليفي اللي هو غير ترانزيتوار، يعني غير دايز، يعني لا موني
peut impacter l'épargne اني ماشي يعني غير واحد المده اللي هي قصيره، يعني ماشي ما عندهاش واحد التاثير. يعني من بعد شنو اللي دايم هو ان لا موني الي نوتر، ما غاديش تبقى يكون واحد التاثير غير بسيط. يعني من بعد كلشي غيرجع كيف ما قال لنا غوتور ا ليكيليبر انيسيال، يعني ما غاديش من بعد صافي لا موني غادي تبقى الي نوتر. متفقين؟ دونك هذا كان هو ليفي بيغو، جيسبر انكم تكونوا شديتوه. Alors pour conclure, donc اشنو غادي نقولوا tout simplement pour هاد les néoclassiques selon la TQM كيف ما قلنا la quantité de la monnaie en circulation varie avec le niveau général des prix. يعني هاد la TQM يعني كتبين لنا بان لا موني elle impacte les prix، يعني variable nominale كتأثر على variable nominale، يعني باقي حنا في لا سفير nominale. داكوغ لا سفير مونيتير. داكوغ يعني ما عندناش لا سفير ريال هنا، دونك لا موني الي نوتر. دونك قلنا بان لوفر دو موني اي اكزوجين. اش كتعني اكزوجين؟ سي كو لا موني راه كتحكم فيها لا بنك سنترال. داكوغ و بيان سور كيف ما قلنا l'approche dichotomique de la monnaie fait que cette dernière n'a aucune influence sur l'activité économique. هذه ديجا شرحنا. et bien sûr هادشي كامل كيف ما قلنا la monnaie donc qui est un simple moyen de paiement n'est demandé uniquement que pour un motif transactionnel, c'est-à-dire un motif de paiement ou de précaution, c'est-à-dire réserve des valeurs. يعني كيف ما قلنا les agents économiques في لي في بيك واش داروا؟ بداو تيخباو واحد شويه ديال الفلوس. داكوغ بداو كيخباو واحد شويه ديال ليبارن، كيديروا واحد شويه ديال ليبارن. داكوغ دونك علاش؟ حيت عارفين بان الفلوس داكوغ خصهم كيحافظوا على القيمه ديالهم pour pendant un certain temps. Il y a la fonction vous l'avez déjà vu au niveau de l'S3, les fonctions de la monnaie, moyen de paiement, réserve de valeur, unité de compte, d'accord? Donc les fonctions traditionnelles de la monnaie. C'est bon? Alors j'espère que c'est clair. Donc voilà, donc on a fini avec la première section de l'aide de cours. Donc ou bien le premier chapitre de l'aide de cours, c'est l'approche dichotomique. Alors j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, veuillez les laisser en commentaire et révisez bien. Et j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Et bon, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.